The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father. A mother against her daughter, and a daughter against her mother. A mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the nature of our soul in preparation for All Souls Day and All Saints Day, and remotely for our eternal life in heaven, perhaps through purgatory. Will be purged, will be cleansed first in purgatory, our soul. Then hopefully will be completely cleansed and perfected by the love of God, mercy of God. And then the soul will enjoy temporarily the vision of God in heaven, but not completely, for 2 reasons. Because everybody has not entered heaven yet, because the banquet will be complete when everybody is around. It's not complete if the last person has not yet entered. But still, we will enjoy, but not in full. We'll wait for the last person. And then the second reason that our happiness in heaven temporarily is not perfect yet, because we don't have a body. Angels, their happiness is perfect because they're pure spirit, yes. But man is not a human being if he does not have the body. If he's simply a soul, only half of his happiness, because his fullness, the fullness of happiness happens when there will be a resurrection of the body. And there again, there will be a union of body and soul. For those who are just, or even sinner, but forgiven, sanctified, they will be resurrected, and their body will participate in the reward of the soul. For those who are not just, who denied the existence and the love of God, or denied the offer of forgiveness and salvation by God, of God, through Jesus, then they will also be resurrected, but their body will be punished, because the body will participate in the punishment or in the penalty for the soul. That's our theology, and that's the teaching of the church, teaching based on the Bible. Kay si Jesus mismo nagsiling nga may impyerno. Mas maayo pa nga mautod ang isa mo kakamot, ka makasulod ka sa ginharian sang langit, sang sa duha ang imo kamot, pero didto ka man lang sa impyerno. So, of course, gapati kita nga may soul, galing kay hindi lang naton mahangpan kung ano ang soul, unless nagta-study ka sang theology or even psychology. Okay? So, pero kung ordinaryo man lang aton kabuhi,
Di gina-presume naton nga may soul kita. Pero ano gining soul? Paano tatatapon? Anong iya food? Ano iya nutrients? Ano iya purpose? Anong mas importante, body and soul? Ano ang essence? Anong mas importante, ang body o kung ang kalag? Pareho sila diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, daw medyo importante ang body, pero sa pihak ng kinabuhi, importante ang soul. Diin mo ma-prove nga importante ang soul sang sa body. Kaya ang body ya ga-deteriorate, madunot. Ang soul ya hindi. Mabilin siya ya. Daw binhi siya ya, daw seed siya sa sulod. Ang iya covering, iya coating, nutrient siya para mag-grow. Pero kung nami imo nga covering, coating sang fruit, pero wala siya sang seed, madula siya. Hindi siya mag-reproduce. Hindi siya maging forever. Kaya fruit at meat man lang siya. Coating man lang siya. External man lang siya. Wala siya sang substance sa sulod. Pero ang seed, nami ang iya coating, pero ang coating is for the purpose nga maging food ina, para kung mahulog ang fruit, may food siya, amo nang gamiton niya para mag-regrow. Ang man sa aton kabuhi, ang aton body, instrument para mag-form ang aton soul, mag-regrow siya. Kaya anyway, ang coating sa pila ka adlaw, body, bag-o gid ya ang body, ang soul daan, pero na-purified. Pero ang body, bag-o gid ya. Resurrection of the body. In bag-o in a sense nga hindi mag-produce ang another entity, pero from your part of your body, the old body, i-renew, resurrection. So amo na ang aton. So paano na matabo? I don't know. Basta promise ni Jesus, kaginunahan niya kita. Kay siya mismo nag-resurrect. So kung diin siya aton Lord, head sang body, dito man ang body, ang members. Kung anong natabo sa head, masunod man kita. That's why ginatanaw naton si Jesus, the first fruit of all creation. The first fruit of all creation. Kay kita second cropping, second fruit kita. Of course, ang nagsunod sa iya nga fruit, si Blessed Virgin Mary, una siya wala na dunot iya lawas sa lulubngan in anticipation of the resurrection of the body. That's why she has already the glorious body in heaven. And she's full of grace. Ang fullness niya iya kompleto na. Kaya may body na siya to. Ang iya soul embodied na iya, pero glorified body. Pero si Saint Peter, Saint Paul, nabili nila lawas. Iban nga lawas diri, wala gadunot. Kung kaisa signs ang holiness, di kaya wala nga nadunot. Incorruptibles. So sign ina. Sometimes is the basis of beatification and canonization. Pero hindi pa complete gid. As human being, kay ang completeness bilang tao, kung may lawas ka. Kaya ang completeness ang aton niya happiness, kung kompleto na kita bilang tao. Otherwise, kung soul lang siya, hindi kita tao. Spirit lang kita. Pero we are made both body and soul. So amoy na. So ano ang soul? Para sa All Souls Day, nga na-celebrar ta ni, nga ginapangamuyuan mga kalag. Kung wala man lang soul, di nga adlaw-adlaw ka pangamuyo kita para sa minatay. Wala man lang tulugali sila soul, kundi palso, kundi tinunto, kundi buangit kita, kundi idiot kita, stupid kita, nagkita ka pangayo sang bagay nga wala man lang gali, hindi man gali tuod. No, tuod. Kay si Kristo nagsiling, ano ang matabo sa imo? Kung maangkon mong bilog nga kalibutan, pero madula mo ang imo kalag. Maangkon mong bilog nga kalibutan, pero sasala. Kag madula mo ang imo kalag, in other words, maseparar ang imo kalag sa Dios. So, ginangkon mong kalibutan, pero way kakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So, soul, importante spiritual life, soul muna.
The soul of man is made in the image of God, since it is a spirit like God. Again, the only creature sa diin nag-meet ang material kag spiritual is in man, in human being. Dira naga sugatanay ang spirit world and material world. Kay sa tawo, again, may material kag may spiritual. So, hambal sang Dios. Let us make man in our own image and likeness, and let him have dominion over the beasts and the whole earth. So nagkuha siya sang duta, ginpormaya, so to say, meaning ang body, material, halin sa material. Kaginhuy pa niya, halin sa iya breath, kag nabuhi, inang dust nga ina. So, wala nag-produce ang body sang iyaya eternal life, kundi halin siya sa Diyos. Eternal life is a gift because you cannot reproduce and auto-generate eternal life. Just as you auto-generate your hair and your nails, eternal life is being received. It's outside of you. You receive it. It's being given. Otherwise, if it's just reproduced, no need of the Savior because you can reproduce eternal life. No, you cannot reproduce eternal life. You can produce your skin or whatever, material. But you cannot reproduce eternal life. It's given. It's a gift. It's being received. That's why if you do not receive it, it's given to you, you do not receive it, you'll not have eternal life. So you have to receive it or even ask for it. Let us make man to our own image and likeness, and let him have dominion over the beasts of the earth. Genesis 1, ina. Man is made in the image of God. His likeness to God is to be found in his soul. So ang iya image sa iya body, ang iya likeness, virtues, love, humility, sa iya soul. Ang iban image of God lang, pero hindi likeness of God. Meaning to say, nami lang iya tsura, the image of God, perfect, nami lawas, pero hindi likeness of God. That's why may movement from image to likeness. God created man from His image to likeness. Meaning, gintagaan ka sang image, pero do not stop there. You have to grow like God, to be like God in your spirituality, in your virtues. Iban nga tao nag-stop lang sa likeness. Napatay sila nga image lang, napatay sila nga image of God lang. Pero wala sila napatay nga likeness of God. Iban tunga-tunga lang. Wala nilang tatapos. Tapuson man to spihak. Pero amo ng calling nato, amo ng mga santos, image and likeness of God. Kung kaisa, externally daw hindi siya image of God, kaya tilaway siya, aroon siya. Pero deep down, ang yabatasan is like God. So, tawo ka tuod, tawo ka, image of God, pero yun ang like God, laway batasan mo. Pero ang aton spirituality, stated na sa Genesis, given na ya ang image, is free, given, but it's up to you mag-transform silang image into the likeness of God. Man is made in the image of God. His likeness to God is to be found in his soul, which possesses reason and free will, and thence has the power of knowing what is beautiful and good, and of loving it. He, moreover, through these two faculties, has dominion over the visible world. So, mas alam siya sa iban nga mga creature, kag maka-decide siya, and therefore maka-love siya, may free choice siya sa iya kabuhi. Amo ning unique sa tao. So, ang mga tanom, instinct, o kung sa sapat, instinct. Kag, kung ano lang da, kung ulanan sila, tilipay sila, kung di sila maulanan, sorry. Pero ang tao, no, makadalagan siya, makapasilong siya, makaproduce siya sang ulan.
Mean to say, may kapasidad gid siya nga daw kaangay siya sang Dios. Ka-produce siya, maka-decide siya, maka-control siya sang iya kaugalingon. Matong patula ni dada ho, bisan diin lang gasaka anas kamalig. Amba ko dada, oy patikuan na karon punuon niya na ang kamalig tada. Why na siya ka-decide? Kau ya ga-decide sa patula mo ipalibuta pabalik ka. Balik ka siya. Manok dira o. Kita nyo wala sila sa mga desisyon. Ido kundiin lang nagahigko. Pero ang tao, ay, bisan grabe na budlayan na siya, napunggan niya pa kay di niya proper diri ko ya mahigko karon niya ano makontrol niya pa. Mahuya pa siya, may ano siya. Tiyan mo man na sa intimacy. Mentionar ko na lang sa sex. Ang sex na yan, ginakontrol na. Out of love. Karoon kung ano mo lang, di daw sapat kita sila. Buyan mo lang na karoon. Kakaangay kita sang Dios bangod sang aton free choice ka sa aton decision. That's why ang mature nga tao, well-disciplined, may self-control, kag makago against siya sa iya sinful inclination. Of course, with the help of the grace of God. So kung i-legislate mo pagid ng himo sala, ginsuportahan mo na lang to inclination to do sin, to commit sin. Na kung tani, punggan mo na, butangan mo na iya sang fence. Di mo pagbuhuan nga makalusot to. O, naglusot na tong divorce, naglusot na ng adultery, naglusot na yung mga concubinage. Gin-legislate mo pa, ginkuhaan mo pa sang fence, kagpasudlon to. Kundi ma-damage ang society. Amo tani dumdumon sa aton mga legislators. Morality. Kiti may sinful human nature kita. So kinanglan na mo na. Pero anyway, ang aton call, in spite of this fallen human nature, is to be like God. Because we have our soul. And the soul must be transformed, must be developed. So diri ako ma-end, importante therefore ang transformation sa sulod. Ang soul, amo importante. Sa ano mo na kanami imo activities, kung wala nagadala sang transformation sa tao, sa mata sang Dios is useless. Mga aton mga youth, damoy la activities, kung di sila matransform, useless sa mata sang Dios. In fact, ginahimo mo na activities to transform, to make them become like God in their virtues. Hindi amuna kay isang world baliskad. Ang baliskad bahala basta nami lang niya. Basta nami lang ang show. Bahala na kamo dira ako nagnanaway kamo, naghilisay kamo, nagchismis kamo sa backstage. Basta nami kita stubang. Muna yung world. Spirituality, no? Sacrifice mo pa na gani. Kay ang imo ginauna, soul transformation sang soul. Kag tanan-tanan nga ginahimo sa simbahan, may spiritual purpose, transformation of the soul, growth sang soul. So mga asosasyon, pastoral council, amuna magpiesta kita, magamuna nami man na. May mga banda kita, may mga dekorasyon kita, nami gid, kay may body pa kita. Pero inaya at the service of the transformation of the soul. Hindi kita magpadala sa kalibutan. Mga komentar kakitisin, laway man to, laway sa gwae, pero ang kooperasyon, kag partisipasyon sa mga tao, dire, hindi mo na ginatawag ina nga, intransitive effect. May transitive dito sa intransitive effect. Kaya importante ang soul. Kaya may soul kita. Kung wala ka soul, body lang imo, show lang show lang imo, pero why ka nagapanumdum sang effect sa soul. Kasal, hindi lang na siya show, soul ina. That's why ginapreparar ang kalasalon. Nami man may mga dekorasyon, nami gidya, wala ko nagambal nga laway na. Pero external na, nagalaya ang bulak. Importante man,
ang preparation sa soul. Agud nga pagkasal, pag-blessing sang pari, mabaton sang soul ang grasya nga kinahanglanon nila the rest of their life. Kay mangin mother, father sila, kag to raise a family is not simple, it is not ordinary. Kinahanglan sa extraordinary commitment. Kundi puro lang imo external, tapos ibubo na sang pari ang grasya sang Dios through him, wala kaya ka paninlo, wala kaya ka kumpisar, wala kaya inugbubo ya, may tabon imo tasa, baso, bisan no kabubo. Why kaya? After 3 months, wala na deplete na imo energy, wala na. Kay during sa time nga ibubo na ang grasya, sa seremonyas mismo, sa sakramento mismo, lain mo concern, external lang imo, hindi sa soul. Ang man sa baptism, that's why ginapreparar ang baptism, na muna ginaakuga seminar da saya, hindi lang ni inaya social convention, it's about the soul, transformation sang soul. Preparahan maayo. Kay may soul kita. Ano purpose abisan na sang bunyag? Sa body? Ano purpose ang kasal? Sa body? Sa soul. Kaya kung body lang yan, dito mo sa sibil. Dito ka mo sibil. Pero kung diri ka mo sa simbahan, it's about the soul. Grasya sang soul. So, muna itong dumdumon, implication, kung maghamba kita nga may soul kita, ang priority natin sa hilikuton, wala sa body mismo, instrumental lang ng body, external lang na ministerial. Kaya ang soul mo ang essence. Mapa-sacrament man, mapa-misa man, mapa-activities man, mapa-pastoral care man. May soul. Kung pag-pastoral care ko sa inyo, why ko katanaw sa inyo soul, palso ako. Kung mga structure lang kapanami-nami simbahan, kag hindi tungod sa soul, palso. Hindi na. Do pareho lang, naging make-upan mo ang bangkay. Bangkay na iya, lawas na. Ano mo naka-make-up da. Hindi na magtiner. Pero kung may soul siya, may spirit siya, gabuhi ang lawas. Kag nagano siya. So, why kinanglanon ina? Pero ang world, why nagatanaw may soul? Why hindi importante ang soul? Importante ang body. Bisan sa COVID response, kadamo sa aton mga leaders, wala ga consider sang needs sang soul. Need lang sang health. Kaya binilaya health lang sila. Balansihon man. Kaya in the end, ang kalamatay sa COVID, kag wala mo to yagin misahan to, kag bendisyonan to, dinto ang ila soul. Kung focus mo yaya body lang, tiyan mo na, munang response. Pabayaan niyang spiritual need. Kaya hindi kumbensido ng spiritual need, essential sa human being. Because a human being is made of body and soul. You see, kita nyo kung ano aton nga pag-perspective ya, sa kabuhi. So, apply nyo na bisan diin sa marriage, sa lubong, sa birthday, o birthday mo external, tiyang soul mo ya diin. Di na to nakasimba ka, katoliko ka, nakakalawat, nakakonpisar ang kalasalon, kay tibadi man lang mong, tahi man lang, mga trahi di Buddha man lang imo concern. Tingin mo soul, di na to. Pero kung ma-emphasize ang salvation of souls, pagka-importante sang soul, nagabalanse. May para sa body, may para sa soul. Pero ang essence, gidya, sang work, sang church, is for the salvation of souls. Amen. Please all stand. Brothers and sisters, let us now present to God the needs of the day, both bodily and spiritually, for the welfare of the body and health of the body, for the progress of society, and for the salvation of souls. We pray for the souls of our departed ones because they have souls. And we pray for the purification also of our souls. We pray that the church will be creative, our leaders, nga sa palaabuton nga November 2, hindi malimtan ang mga kalag.
Kung hindi lang ma-set aside, pangod sining COVID, nga mga patakaran, kundi unahon gid, tugod may kalag, importante. Kagano naman ang mga parameters, we pray, ng mga pari, kami, mangin creative, kay maximize ang grasya, mga reception of the grace, para sa soul sa November 2. Hindi sila malimtan. Because according to our teaching, the essence of the human person is the union of body and soul. So Lord, tagai kami sang ligwa. Ma-honor namon ang souls. Kung mapangamuyuan sing eksakto sa patio ang nagkalamatay. At least once a year lang dito sa patio. Through Christ our Lord. Amen.